Wasak sir. Belt sir nalangkat. Aray ko. Huli. Nalangkat. Lu aguro. Jeans all gini. Ang rason. Alog tayo. Iring sulod. Ang itsura sir. So, ayan ang itsura. Dahil alog na yung kanyang wiring sa loob, baklasin na to. Baklasin natin to. Gulong tapos dito niya. So tara, let's go. Baklasan time. Kami diri si rock bearing, may guba. Kani okay pamampod. Kung diri may wagong kaya. Isa na lang yung tanan lutso. Sir, arrive na po. Kuyo lahat, jacket. Whole set bearing for the big gear transmission. Kita natin. Boss. Let's go. Goods. Dul nga bearing, goods na sir, kabit na. Ayan, ininisan. Ito na po sir, tanggal na yung isa. Things to fly man. Solid bearing puller. All goods na sir. Japan kuyo na yan lahat. Yan. Ito kuyo na. Yung kanina China to. Yan. Kuyo na yan lahat. Japan. Isa lang kulang. Goods na rin. Tara. Isa lang kulang. Let's go. Tara.